नजमू साकिब साहब, क्या सदर आरिफ अलवी एक बार फिर जमहूरी अमल में रुकावट पैदा करने के दर पे हैं? बात यह कि अगर आप पिछले कोई 15-20 बरस की अपनी सियासत और मुआशरत देखें तो हमें 2-3 चीज़ें तो नज़र आती थी। मसलन हमें नज़र आता था ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है, धौंस धांधली है। एक और चीज़ जो बड़े आराम सुकून से क्रीप इन कर गई है ना, जो अंदर आ गई है, वो है जिद। अच्छा, पहले तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा कि जोर जबरदस्ती की हद तक भी ठीक था, धौंस धांधली भी हमने देख ली, हमारे इलेक्शंस में भी जो कुछ होना है वो हो गया। अब सवाल यहाँ ये है कि ये किस किस्म की जिद है कि आपको एक तरफ जिद लगी हुई है जी मुझे क्यों निकाला, मुझे पहले बताएं मुझे क्यों निकाला। अच्छा, उसके बाद एक तरफ जिद लगी हुई है कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं, मैं आऊंगा तो यानी पाकिस्तान चलेगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो पाकिस्तान चलेगा। दूसरी तरफ जिद लगी हुई है कि हमें जब तक 5 वजारतें नहीं मिलेंगी हम आपके साथ नहीं हैं। तीसरी तरफ यह है कि हमारी जिद है ये कि हमने आपको नहीं बनने देना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जिद का एलिमेंट बात करने के बाद अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, हमारे जो सदर पाकिस्तान हैं यानी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, इन्होंने अपने पूरे इस टेन्योर में जो इन्होंने गुजारा है, याद रहे कि इनका टेन्योर यानी खत्म हो चुका है और वो इसीलिए यानी इस ओहदे पे अभी विराजमान हैं कि नए सदर के आने तक उनकी यानी तौसी हुई है। बिल्कुल। इन्होंने अपने किरदार से बताया कि मैं पीटीआई का हूं, मैं पीटीआई का था और मैं पीटीआई का रहूंगा, जिस हद तक कर सकते थे। अब उसमें हमने ये भी देखा कि पीटीआई जिसको वो खुश करने में लगे हुए थे वो भी उनसे नाराज नजर आई। इसका मतलब ये है कि कहीं पे इस तरफ भी रखना है पलड़ा और इस तरफ भी रखना है पलड़ा, ये भी हमें नजर आया। जबकि सदर को तो न्यूट्रल रहना चाहिए, उनको तो इम्पार्शियल होना चाहिए। नुकसान हुआ कि ये देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सदर पाकिस्तान का ओहदा जो है वो बहुत ज्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए क्योंकि वो इन सब चीजों से पार्लियामेंट से मुबर्रा है, वो रियासत पाकिस्तान के सरबराह है। बिल्कुल। अब वो बन के दिखाया कि नहीं, हमने देखा कि वो निटी ग्रिटीज में गए, उन्होंने जो है वो माइक्रो मैनेज किया चीजों को। मिसाल के तौर पे एक उनका बिल गया था जो पता नहीं चला वो कहां चला गया, और बाद में पता लगा कि वो बारों बार पीर बदाई होता हुआ वो पास भी हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये चीज जो है ये मुझ तक पहुंची नहीं और चूंकि पहुंची नहीं लिहाजा इंक्वायरी की जाए। अब उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जगह एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुझे याद है खातून का नाम आया, उस खातून ने पहले ही हाथ उठा दिए कि भाई मैं इस खखेड़ में नहीं पढ़ सकती, मैं बनती नहीं हूं। ठीक है। अब ये किरदार जो है सदर पाकिस्तान का, ये तो हमें नजर आ गया कि वो पीटीआई की तरफ हैं, लेट से 80 to 85% और 15% जो है वो अपने ओहदे की जो है जरूरियात उसको पूरा कर रहे हैं। इस वक्त जो मुझे सूरत हाल नजर आ रही है वो एक तो जिद आपको नजर आएगी कि जब तक रिजर्व सीटें नहीं होती, जब तक असेंबली पूरी नहीं होती, मैं ये समरी, मुझे डर ये है कि ये समरी गायब ना हो जाए, मुझे डर ये है कि ये समरी दोबारा ना लिखनी पड़े। लेकिन अच्छी बात ये है कि आईन में, कानून में इसका मुतबादिल मौजूद है। स्पीकर कर सदर पाकिस्तान एक दिन तक नहीं करते, अगले दिन स्पीकर बुला लेगा। अब उसमें जो कुंडी मुझे नजर आ रही है ना, जो मुझे छुपी हुई चीज नजर आ रही है, देखिए 6 जमाती जो इत्तेहाद है उसने आसिफ अली जरदारी साहब को, हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने उसको करना है। पीटीआई की तरफ से अभी कोई आया नहीं है। मेरा अपना ये अंदाजा है कि हमारे जो आरिफ अलवी साहब हैं, अब वो सदर बन गए, उसके बाद उन्होंने जाना कहां है, क्या करना है, ये उनके सामने इस वक्त एक सवालिया निशान है। और उनकी ख्वाहिश लगता है कि यही है कि उनको पीटीआई की तरफ से जो है, या सुन्नी इत्तेहाद जिसको हम आजकल कह रहे हैं, उनकी तरफ से सदर पाकिस्तान के लिए दोबारा चुनने के लिए उनका नाम दिया जाए। अच्छा। अब इस एंगल को जब आप देखते हैं तो आपको साफ नजर आ जाता है कि अब वो खुल के वो सब करेंगे जो कि पीटीआई के हक में जाता है। और पीटीआई के हक में इस वक्त क्या बात जाती है कि ये जी हुकूमत हमने बनने नहीं देनी, बन गई तो चलने नहीं देनी, चाहे हमें आईएमएफ के पास वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें साफ नजर आ रहा है। नजमू साकिब साहब, जरा आ जाते हैं इस बात पे, ये जो अंदरूनी खलफशार हमें नजर आ रहा है पीटीआई के अंदर। बैरिस्टर अली जफर साहब की स्टेटमेंट आ गई, उनको नॉमिनेट किया गया चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए, और हिचकिचाहट का वो इजहार कर रहे हैं और उसकी रीजन वो ये दे रहे हैं कि जी मुझे मुकदमात पे फोकस करना है। ये रीजन समझ आती है आपको?
یہ دیکھیے علی ظفر صاحب ایک بہت منجھے ہوئے قانون دان ہیں اور وہ ہمارے جیسے تھوڑی ہیں کہ کہیں گے جی میرا دل نہیں چاہ رہا یا مجھے آگے کچھ اندھیرا نظر آ رہا ہے. وہ تو کوئی قانونی جواز دیں گے اور انہوں نے بڑا اچھا جواز دیا کہ میں نے ان کو جیل سے نکالنا ہے اور اگر میں چیئرمین بن گیا تو میری تو خواہش ہوگی وہ جیل میں ہی رہیں. دیکھیے مجھے جو نظر آ رہا ہے نا اس وقت پی ٹی آئی کا اس میں جو ہے وہ کچھ مجھے انڈیکیشنز ملی ہیں خاص طور پہ خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد, جس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اب تحریک سے, اب تحریک انصاف ہے نا, ان کو ابھی ایک سیاسی جماعت بن جانا چاہیے اور سیاسی جماعت بن کے دکھانا چاہیے. سیاسی جماعت جس میں کہ یہ ہوتا ہے خدا نخواستہ اگر لیڈر کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا. ابھی تک یہ ہے کہ ہم نے الیکشن میں بھی دیکھا کہ جو ووٹ پڑے وہ خان کو پڑے, جو ووٹ پڑے وہ پی ٹی آئی کو پڑے, لیکن پھر اس کے بعد کیا ہے. مثال اس کو یعنی اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب کی انٹری ہوتی ہے پی ٹی آئی میں اور وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب تھے وہ ایک پاسے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہمیں ایک سپوکس پرسن کی ضرورت تھی جو کہ جیل میں خان صاحب ہیں تو وہ ان کے بہاف پہ بات کر سکے, الیکشن سے پہلے, الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد بھی. ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی کوئی آ رہا ہے, کبھی کوئی آ رہا ہے, کبھی کوئی گوہر نایاب ہے اور کبھی علی ظفر صاحب آ رہے ہیں. بعد میں پتہ لگا جی اصل بات تو جو ہے وہ مروت صاحب کر رہے ہیں. تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کا سپوکس پرسن کون ہے. دیکھیے اگر مختلف آوازیں آنی شروع ہو جائیں نا تو لوگوں کا اعتبار اور اعتماد اٹھ جاتا ہے. تو سب سے ضروری بات تو یہ کہ آپ کا کوئی سپوکس پرسن ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہے. ابھی آپ نے گوہر صاحب کو چیئرمین بنایا, وہ جو انٹرا پارٹی ایک چھوٹی سی گراؤنڈ میں ہوئی, ابھی ان کو ایک طرف سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. ابھی علی ظفر صاحب آئے ہیں, علی ظفر صاحب کو بھی پتہ لگا ہے وہ خود ہی انٹرسٹڈ نہیں ہے. لطیف کھوسہ صاحب اس وقت سین پہ ہیں ہی نہیں. مروت صاحب ہیں اور وہ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں کہ جی یعنی کے پی کے میں ایسا ہونا چاہیے تھا اور فلاں فلاں فلاں. دیکھیے ایک طرف تو یہ ہے کہ کوئی جانشین نہیں ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی سلیب اٹھانے کو بھی تیار نہیں ہے. یہ ذرا نوٹ کیجئے گا, یہ ایک سلیب ہے جو اٹھانی ہے. الیکشن میں اب سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ حکومت تو ہم بنا نہیں سکتے. ہمارا مستقبل جو ہے وہ 3-4 سال 2 سال 4 سال ادھر تک ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. اور آگے نظر کیا آ رہا ہے, پی ٹی آئی کو صرف 2 چیزیں آگے نظر آ رہی ہیں, مشکلات اور عدالتیں. یہ 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب اس صورتحال میں چیئرمین کون بنے گا. اور اس وقت کی آخری بات, سب کو پتا ہے کہ اگر انٹرا پارٹی یہ 4-5 مارچ کو کرا بھی لیتے ہیں, کوئی چیئرمین بن بھی جاتا ہے تو وہ صرف باتوں کا چیئرمین ہوگا, اصلی چیئرمین تو خان ہے. لہذا اس میں میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ خان کو پی ٹی آئی کی تنظیمیں نو کرنی ہے, تحریک سے ان کو سیاسی جماعت بنانی ہے, اور پی ٹی آئی کو اس وقت ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو جیل سے باہر ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ دیا ہے.